Pintu. Pintu? Iya. Sampai mana? Sampai eh eh, enggak ke bawah lagi ding. Can everyone. Ceritanya sampai mana? Masih sampai di sini kah? Ini udah belum yang ini kita bahas. As often as they meet. Udah, Yang ini udah as often as they let me. udah. Oke. Oh, I think Sampai kayaknya ini. tuh sampai udah. Oke. Wait. Di sini kah? I feel as I have known you for months, not days. Udah, Miss. Kayaknya di sini terakhir. Or maybe she was the one who was always looking for him. Mereka sering main bareng. Terus, ini kah kira-kira? Wait. Ya nggak, Kak Umi? Paragrafnya Hai. bukan. Eh, Paragraf oh, yang ini ya kayaknya ya. hai. Bukannya yang itu, Miss. Yang apa? Apa? The side effect of limaran. The side effect of marriage. Yang ini kan, maksudnya ini udah dibaca kan kemarin, terus kita lanjut ke Udah. sini. Ya nggak? Kita Eh, lanjut ke sini ya. So, do you think? Ya? ya, dari sudut. Oke. Oke. Jadi yang kemarin nih udah mereka akhirnya jadi deket gitu ya. Ternyata yang si Michael itu PhD student atau murid S3. Kalau Kate itu dia jobless, masih mencari pekerjaan. Okay, so we will continue the story from here, and I want you to read until here. No problem. Okay, Waduh. no problems. Okay, yeah, you can start now. So, wait. So, do you think you're feeling any side effects? He asked her one evening. They were sitting on the sofa watching a film. Michael's knee was almost touching her leg, and if his hand moved just a little, it would be touching hers. Her heart beat faster, and all she could think about was being near enough for his skin to touch hers. Her face was red again, she knew it. And what? She asked. She asked, trying to concentrate on their conversation instead. The side effects of limeran that they told us about at the presentation, he said, moving his hand away. Her skin immediately felt cold, as if his hand had been making the air between them warm. Oh, I wasn't really listening, she said. We still get paid anyway, don't we? And then he did it. He moved his hand so that it covered hers. Cover gimana, Miss? Harvard. Covered Mhm. hers. A nice feeling traveled all the way through
Itu bacanya gimana, Miss, kemarin, Miss? Yang ini? Iya, Ya, benar. True. Udah benar. through her fingers and across her skin. She turned her hand over and held his hand. He smiled and moved his face towards hers. Can everyone come and get their next limerence, please? Called a nurse. Michael dropped her hand and followed the rest of the group to the nurse's room. Kate couldn't remember ever feeling so happy. Okay, so I will correct the pronunciation first. So the first one is he asked. Asked. Gimana, Miss? Ask. Ini kan to ask. Terus kita tambahin ed di belakang. Asked. Asked. Jadi kayak D-nya tuh ada tipis kayak gitu aja. Tanya dibaca Kita nggak misalnya? K-nya ask. Tipis. Coba ya kita cek di Merriam-Webster biar lebih jelas. Okay. So, asked itu Ask. Ask. dia ada dua Ask. dialek itu, ada ask, Ask. ada ask. Ask. Jadi tergantung dia UK atau US, tapi it's okay, bisa pakai mana-mana aja. Asked. Kan sama kan ask, asked, kan itu Asked. 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 Kayak ada D-nya. Dia pakainya di sini jasanya pakai T, jadi kayak tipis di belakang. Asked, Ask. Asked. 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 Ask. Asked. Ask. Asked. Ada that yang di belakang kan? Ini ask, asked. Asked. Gimana sih? Asked. Ada T-nya. Kalau ini yang verb one-nya. Ask. Asked. 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 Tapi ini tambahin T di belakang. Asked. Ask. Asked. 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 Jadi kayak tambahin T tipis aja di belakang. Kalau bacanya hampir kayak gini, sebenarnya kalau misalnya jelas, itu dilakukan di masa lampau, it's okay. Orang juga akan ngerti gitu. Oh, maksudnya itu bertanya. He have asked. Gitu. Kalau ada have-nya kan berarti, oh jelas ini lampau. It's okay. Karena ini emang bedanya tipis. Cuman kalau misalnya mau lebih detail lagi, di depannya kayak ada T tipis. Either T atau D, tergantung katanya. Kalau ini pakainya T. Kayak bunyi T di belakang. Asked. Asked. Okay, asked. Any what? She asked. She asked. She asked. 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 Ya, hampir kayak gitu. Benar. Yang penting ada kayak T di belakangnya. Oke, yang ini Michael's knee. Kayaknya nggak dibaca. Knee. Michael's knee. Nah, Michael's knee. Kayaknya nggak dibaca. Ini kayaknya juga nggak dibaca. She knew. She knew. She knew. She knew it. She Oke, knew. ini covered tadi karena verb one-nya to cover. Bukan to cover, tapi to cover. Makanya verb two-nya to covered. To covered. Oke, great. So, ini true tadi ya. G-nya nggak dibaca. True. Ini bukan finger, tapi finger. Finger. Ini juga kayak udah mendarah daging gitu. Kita taunya juga ini nih finger. Padahal ini Finger. finger. Bukan finger, tapi finger. Finger. Oke. Pakainya G, bukan J. Finger. Not finger. Middle finger. Little finger. Middle finger dari tengah. Ini point finger. Finger, sorry.
Point finger. Point finger. Okay, and then nurses. 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 Kalau ini cuma satu, kalau ini nggak ada S-nya, dia bacanya nurse. Bukan nurse, Nurse. tapi nurse. Nurse. Nah, karena ini ada S-nya, ada apostrof S, nurses. Nurses. Bacanya sama kayak kalau misalnya dia jamak. Gini, nurses, ya dibaca juga nurses sama. Nurses. 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 Okay. Then, so do you think you're feeling any side effect? He asked her one evening. Apa kamu pikir kamu merasakan efek samping? Tuh. Dia bertanya kepadanya suatu sore. One evening itu maksudnya kayak suatu sore. Gitu. They were sitting on the sofa watching a film. Mereka sedang duduk di atas sofa menonton film. Michael's knee was almost touching her leg. Lutut Michael hampir menyentuh kakinya si Kate. And if his hand moved just a little, it would be touching hers. Dan kalau tangannya bergerak sedikit saja, just a little, sedikit saja, it would be touching hers. Maksudnya apa? It would be touching hers. Akan menyentuhnya. Menyentuhnya, maksudnya hers tuh kayak her hand gitu ya. Dia kan ada S-nya. Ada S di sini, bukan cuma her, tapi ada S-nya, yaitu kepunyaan. Menyentuh punyanya gitu. Maksudnya adalah her hand. Her hand. Hers di sini her hand. Karena hers. Kalau cuma menyentuhnya itu nanti harusnya touching her, bukan hers. Tapi karena ini ada S-nya berarti kayak punyanya. Kayak mine. Mine kan punyaku. Artinya kan. Nah, jadi itu jadi bukan cuma aku tapi punyaku. Mine. Yours. Ada S-nya, yours punyamu, hers punyanya. Dia ada barangnya sebenarnya. Mine itu mungkin maksudnya my love. Yours itu mungkin maksudnya your bag. This is yours. Ini punyamu gitu. Terus hers mungkin maksudnya her dress gitu. Itu ada S-nya di belakang. Okay, her heart beat faster, and all she could think about was being near enough for his skin to touch hers. Jantungnya berdegup dengan kencang. Her heart beat faster. Jantungnya berdegup dengan lebih kencang, dan all she could think about, yang bisa dia bayangkan, all she could think about itu yang bisa dia bayangkan adalah being near enough for his skin to touch her. Maksudnya kayak yang bisa dia bayangkan adalah kulitnya si cowok itu udah terlalu dekat sampai hampir bersentuhan. Being near enough for his skin to touch hers. Gitu. Okay? Her face was red again. She knew it. Mukanya merah menjadi merah lagi. Dia tahu itu. Maksudnya dia tahu kalau mereka tuh sedekat itu. Gitu. She knew it. She know it apa, Miss? Know itu artinya know. Jadi itu verb Oh. to. Ingat ya, ini kan story, jadi pakainya verb to. Know, knew, known. Ini verb 1, verb 2, and verb 3-nya. Know, knew, known. Semuanya K-nya silent ya, nggak dibaca. Know, knew, known. Ini bacanya know. Kalau ini sekarang bacanya now. Know, now. I know now. Jadi ini know, K-nya hilang. Ini bacanya now. Right now. No. Coba ini gimana verb 1, verb 2, verb 3-nya dibacanya? No. New. Known.
Now, new, known. Okay. And then, any what? She asked. Dia nanya kayak, any what tuh merujuk ke sini, any side effect gitu. Kan dia bilang, do you feeling any side effect? Apa kamu merasakan efek samping gitu? Terus dia nanya any what? Dia nggak yakin kok dia bilang side effect, makanya dia bilang any what? Merasakan apa gitu? Kalau itu terjemahin. She asked, trying to concentrate on their conversation instead. Mencoba berkonsentrasi di conversation apa conversation? Percakapan. Mencoba berkonsentrasi pada percakapannya. Instead tuh kayak gimana ya terjemahannya ya? Dia coba daripada memikirkan hal itu, dia justru mencoba berkonsentrasi pada percakapannya saja. Instead, daripada sebenarnya artinya tuh. Tapi kalau di sini nggak bisa diartikan daripada. Intinya kayak dia daripada membahas itu dia bukan itu ya. Ini sih. Trying to consider. Kayak di awal dia kan lagi watching film, terus habis itu dia nggak ngeh cowoknya ngomong apa, akhirnya dia trying to concentrate on their conversation instead. Dia kayak langsung berkonsentrasi ke conversation instead of watching the movie daripada menonton filmnya gitu. The side effect of limerence that they told us about at the presentation. Efek samping dari limerence yang mereka katakan, told, verb one-nya apa? Told? Tell. Tell. Yang mereka katakan atau yang mereka beritahu kita saat presentasi. Dia bilang, katanya, moving his hand away. Sambil moving, Pindah. kayak tangannya dipindahkan sambil memindahkan tangannya, moving away. Ini move away ya, satu kesatuan, artinya kayak menjauhkan gitu. Move away itu menjauh. Biasanya untuk barang atau apa yang bisa digerakkan itu. To move away, menjauhkan. Her skin immediately felt cold, as if his hand had been making the air between them warm. Ya, her skin, kulitnya, immediately felt cold. Immediately itu kayak soon, apa? Immediately itu bisa kayak cepat gitu. Kalau misalnya kita nyuruh orang, please go out immediately. Segeralah keluar gitu. Jadi kayak segera. Jadi kalau misalnya ini her skin immediately felt cold, artinya tangannya langsung menjadi dingin, langsung merasa dingin. As if his hand had been making the air between them warm. As if itu seakan-akan tangannya sudah membuat udara di antara mereka hangat gitu. Jadi ketika tangannya di move away, dipindahkan, dijauhkan, her skin immediately felt cold. Dia tiba-tiba merasa dingin gitu. Lebay ya ini ya, namanya juga cerita. Oke. And then, oh, I wasn't really listening, she said. We still get paid anyway, don't we? Oh, aku nggak dengerin banget pas dijelasin tentang side effect. Katanya, kita tetap dapat bayaran kan, tapi gitu. Dan we di sini dipakai karena di sini pakainya yang positif ya. Jadi kalimat tanyanya harus negatif. We still get paid in anyway, don't we? Tapi kita tetap dapat gaji kan? Get paid itu digaji. Tapi kita tetap digajikan. And then he did it. He moved his hand so that it covered hers. Kemudian dia melakukannya. He did it. Di sini pakai did karena verb to ya. Did to verb-nya apa? Do, did. Do, Does. did. No. Do, did.
Do, did. Do Verb 3-nya apa? Apakah apa kamu sih sudah Om? mengerjakan PR apa? Do Apakah did kamu sudah done. mengerjakan PR? Do did Do, done. did, done. Do, did, done. Does itu masuk ke verb 1 ya, tapi dia subjeknya kan she, he, it. Jadi pakai Iya. S. Gitu. Verb 2, verb 3-nya nggak ada yang kayak gini, karena ini cuma khusus present aja. Oke, kemudian dia melakukannya. Dia memindahkan tangannya atau ya memindahkan tangannya sehingga so that it covered hers. Sehingga tangannya itu menutupi hers itu ini merujuk ke her hand ya kayak yang ini touching hers karena ini ada s juga jadi menutupinya menutupi punyanya atau tangannya gitu. A nice feeling traveled all the way through her fingers and across her skin. Perasaan yang menyenangkan, a nice feeling traveled all the way kayak merasuk gitu kayak berjalan em, lewat jarinya dan masuk ke dalam kulitnya. Jadi kayak tiba-tiba langsung dia merasa sesuatu yang menyenangkan gitu. She turned her hand over and held his hand. Jadi kan tadinya mungkin ini kan covered, dia pakainya covered. Jadi kayak dia dipindahkan terus tangannya menutupi gini maksudnya covered hers. His hand covered hers. Dia menutupi gini. Habis itu she turned her hand over. Turn over itu kayak membalikkan. Turn over. Ini juga bisa dipakai di jalan misalnya kayak oh kita kayaknya harus balik salah jalan. Turn over. Please turn over the car gitu. Ayo balik arah. Jadi she turned her hand over itu artinya dia membalikkan tangannya. Ini tangannya si Kate. Terus ini tangannya si Michael kan. Tangannya si Kate ini turn over. Jadi kayak dibalik. Gitu. She turned her hand over and held his hand. Oke, held itu verb 1-nya apa? Held? Help. Apa? Held artinya menggenggam, memegang gitu bisa. Hold. Held. Iya, benar. Hold. Hold. Held. Held ya. Oke, coba dicek dulu. Hold. Ya, benar. Hold, held, held. Di sini nggak ada kata lain selain ini. Ini kan verb ing ya. Jadi hold, held, held. Oke. Jadi tadinya his hand covered hers, terus she turned her hand over and held his hand. Dan menggenggam tangannya. He smiled and moved his face towards her. Move towards itu artinya kayak mengarahkan mukanya ke depan. Ini kan he smiled and moved his face towards. Jadi move towards artinya ke depan, ke arah depan. Bergerak ke arah depan. Jadi dia tersenyum dan apa sih bahasa Indonesia ya? Mencondongkan mukanya ke depan gitu. Ya, move his face towards hers. Hers-nya ini berarti kembali ke her face. Jadi kayak dideketin ke muka si ceweknya. Can everyone come and get their next limerence, please? Bisakah semua orang datang? Bisakah semuanya datang dan get their next limerence itu maksudnya minum obat selanjutnya gitu maksudnya. Minum vitamin selanjutnya. Mungkin ada sesi-sesi minumnya kapan. Nah, itu get their next limerence itu maksudnya gitu. Minum obat untuk sesi berikutnya. Called a nurse. Panggil perawat. Panggil seorang perawat. Michael dropped her hand and followed the rest of the group to the nurse's room. Michael drop her hand itu maksudnya kayak tadinya dia holding hand, tiba-tiba kayak dilepas gitu. Drop her hand itu maksudnya melepaskan tangannya dan mengikuti the rest of the group. The rest of the group itu maksudnya orang-orang di dalam grup. Sebenarnya the rest tuh artinya sisa atau selain gitu. Tapi di sini diartikan orang-orang dalam grup yang lainnya. The rest apa Miss? Sisa. Misalnya the rest of the
of the holiday, kayak sisa waktu liburan gitu. The rest itu sebenarnya sisa, tapi juga bisa diartikan bagian dari gitu. The rest of the group itu maksudnya kayak orang-orang dalam grup itu mengikuti orang-orang lainnya ke nurse's room, ke ruangan perawat. Oke. Kate couldn't remember ever feeling so happy. Kate tidak pernah ingat bahwa dia pernah merasa sesenang ini gitu. Couldn't remember ever feeling so happy. Kate nggak pernah ingat apakah dia tuh pernah merasa senang ini sebelumnya. Artinya gitu. Karena di sini ditekankan pakai ever. Couldn't remember ever. Jadi kayak ini tuh the first time dia merasa sesenang itu. Oke, dari paragraf ini dulu ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini banyak dialog, jadi kita langsung aja sampai ke sini. Oke, start from here. Thank you everyone for taking part. You're you're now free to go. The head researcher said the next morning as the trial ended. Any side effects will disappear over the next few days. If you have felt any strong feelings and happiness, those feelings will decrease. Fortunately, we don't expect anyone to become depressed. However, we will keep in touch with all of you in the next few days to make sure everything is fine. We can have our first date now. Michael said to Kate breakfast. Over breakfast, they talked and talked. Kate knew she was in love. It was stupid, but it was true. Michael said it first. I can't believe I met you. I've never felt like this about anyone before. This does feel amazing, Kate said, but she had been worried about something since the beginning of the trial. She hadn't wanted to think about it, but now she had to ask him a serious question. You don't think? What if it's the limerence making us feel like this? What was it he said about strong feelings? There's only one way to find out. He said, if you don't want to be my girlfriend anymore after a few days, well, no, it was just the limerence. She smiled at the word girlfriend. Maybe your side effect will go away first. Maybe he laughed. But I don't think so. This feels real to me. Me too, she said. Okay, so thank you everyone for taking part. You're now free to go. Terima kasih semuanya sudah taking part. Itu bergabung. Jadi to take part, verbnya kayak gini. Itu artinya bergabung, to join. To join, ya, bergabung. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. You are now free to go. Kalian boleh pulang gitu, maksudnya no, you're free to go tuh kayak kalian boleh bubar, udah selesai, silakan pergi gitu. The head researcher said the next morning as the trial ended. Ini bacanya ended, berakhir. Kepala peneliti, kata kepala peneliti di pagi selanjutnya atau kayak di pagi esok paginya ketika di sini ketika
Percobaan telah selesai. Any side effect will disappear. Disappear. Oke, disappear atau hilang. Disappear ini dari appear. Appear itu artinya muncul. To appear itu artinya muncul. Di sini ada this, artinya kayak negasi gitu. To disappear artinya kan tidak muncul berarti atau hilang. Jadi appear itu muncul, disappear itu hilang. Cara bacanya adalah kita tahu dulu nih cara baca appear gimana. Oh ini appear, berarti tinggal tambahin this di depannya. Disappear. Disappear. Gitu. Ya, disappear. Any side effects will disappear over the next few days. Apa? Efek samping apapun akan hilang selama beberapa hari ke depan. The next few days, beberapa hari ke depan. If you have felt any strong feelings and happiness, those feelings will decrease. Kalau kalian merasakan perasaan yang kuat, perasaan yang kuat dan kesenangan, perasaan-perasaan itu akan decrease atau berkurang. Ini juga ada ininya lawannya. To decrease itu artinya berkurang. Ini juga di kayak gini ya, disepirnya negasi. Nah, kalau lawannya berkurang apa? Bertambah. Bertambah. Bertambah itu to increase. Increase. Jadi increase, decrease. Those feelings will decrease. Perasaan-perasaan itu akan berkurang. Tuh. Fortunately, we don't expect anyone to become depressed. Harapannya semoga gitu. Fortunately, semoga kita tidak ingin, we don't expect itu kita tidak ingin atau kita tidak mengharapkan seorang pun menjadi depressed atau depresi atau sad yang terlalu berlebihan itu. Jadi kalau terlalu sedih itu juga disebutnya depressed. Terlalu sedih. However, we will keep in touch with all of you in the next few days to make sure everything is fine. Bagaimanapun juga, kita akan tetap kontakan sama kalian. Keep in touch. To keep in touch itu artinya kontakan. Tetap kontakan atau tetap menjalin silaturahmi gitu. To keep in touch. Itu tetap berkabar. Tetap kontakan, tetap silaturahmi. Okay, to keep in touch, to contact. However, we will keep in touch with all of you in the next few days to make sure everything is fine. Kita akan tetap berkontak dengan kalian dalam beberapa hari ke depan untuk make sure, untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Make sure to memastikan, to make sure, memastikan. Okay, and then ini dialog. We can have our first date now. Kita bisa memulai, kita bisa kencan pertama sekarang. Kita bisa melakukan kencan pertama sekarang. Michael said to Kate. Kata Michael kepada Kate. Breakfast, ini kayak dia mencetuskan ide sarapan gitu. Over breakfast, they talked and talked. Selama sarapan, over breakfast ini di sini diartikan selama sarapan, mereka berbicara dan berbicara, ngobrol terus. Kate knew she was in love. Kate tahu bahwa dia sedang jatuh cinta. Was in love. Ini kan karena cerita jadi kayak she was in love. Kalau di presentnya itu kan berarti Kate know she is in love. Jadi Kate tahu dia sedang jatuh cinta. It was stupid but it was true. Itu pernyataan yang bodoh, tapi itu sebuah kebenaran. Michael said it first. Michael yang bilang duluan. Gitu. Michael yang bilang kalau dia jatuh cinta duluan. Atau Michael yang bilang kalau dia suka sama Kate duluan. Michael said it first. I can't believe I met you. I met you. Ya, met. Kalau meet itu verb 1, kalau met itu verb 2 sama 3-nya. I can't believe I met you. Aku nggak percaya aku bisa bertemu dengan kamu.
I've never felt like this about anyone before. Aku nggak pernah merasa seperti ini terhadap seseorang sebelumnya. Jadi ini kali pertama dia merasa perasaan itu kepada orang lain. This does feel amazing. Ini terasa amazing itu luar biasa gitu. Ini terasa luar biasa kata Kate. But she had been worried about something since the beginning of trial. Tapi dia mengkhawatirkan sesuatu. Dia mengkhawatirkan sesuatu sejak pertama kali ikut pengujian itu. Since the beginning of, the beginning itu sejak awal pengujian. The beginning itu awal. Lawannya the end. The end kan akhir, the beginning itu awal. The end, the beginning. Sejak awal pengujian. She hadn't wanted to think about it, but now she had to ask him a serious question. Dia nggak mau berpikir tentang itu, memikirkan hal itu. Tapi sekarang dia had to, harus. Dari have to ya, have to kan harus. Macet Miss suaranya Miss. Verbnya have, had to tentang wait dipakai wait sekarang udah jelas belum? Udah jelas. Tadi Oke. nge-lag. Ya, kita ulang dari yang ini ya. She hadn't wanted to think about it, but now she had to ask him a serious question. Dia nggak mau memikirkan tentang itu, tentang hal yang she had been worried about, yang dia khawatirkan. Dia nggak mau memikirin tentang itu, tapi sekarang dia harus had to. Had to itu kan dari have to. Atau must artinya harus. To have to itu artinya harus. Ini bentuk verb to-nya. Tapi dia harus bertanya kepadanya tentang pertanyaan serius ini. Gitu. You don't think, menurutmu gitu. Ini kayak menurutmu titik-titik-titik. Gitu. Dia masih belum selesai pertanyaannya. You don't think, menurutmu, what, apa? What if it's the limerence making us feel like this? Gimana, what if? Gimana kalau yang membuat kita kayak gini adalah limerence? What if it's limerence? It's the limerence making us feel like this. What was it he said about he said about strong feelings? Apakah yang dia maksud atau kayak kepala researchernya itu maksud strong feeling adalah ini yang kita rasakan? What was it what was it he said about strong feeling? Sorry. Ini maksudnya artinya kayak apa yang sebenarnya dia omongin tentang strong feeling itu gitu. Jadi kayak apakah ini maknanya kayak gitu. Apakah yang kita rasain sekarang yang dia sebutin tadi. Terus dibalas there's only one way to find out. Cuma ada satu cara, hanya ada satu cara untuk mengetahui. To find out tuh mengetahuinya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, untuk menemukan jawabannya. He said. Okay. If you don't want to be my girlfriend anymore after a few days, we'll know it was just the limerence. Kalau kamu tidak mau jadi pacarku lagi dalam beberapa hari ke depan, kita tahu kalau itu cuman limerence, cuman efek dari limerence berarti. Gitu. She smiled at the word girlfriend. Kate tersenyum ketika si Michael menyebutkan kata girlfriend. Jadi maksudnya gitu. She smiled at the word girlfriend. Maybe your side effect will go away first. Mungkin efek sampingmu akan pergi duluan gitu. Ini kata si Kate. Terus katanya si Michael, maybe he laughed. Mungkin dia tertawa. Tapi but I don't think so. Tapi menurutku enggak. I don't think so itu kayaknya enggak. This
feels real to me. Ini terasa nyata untukku. Ini terasa benar-benar nyata untuk. Me too, she said. Aku juga, kata Kate. Gitu. Jadi mereka di sini kayak berkontemplasi atau kayak bingung apakah ini tuh efek dari limeran atau mereka benar-benar jatuh cinta. Oke, from this paragraph, do you have any question? No. Belum. Oke, kita lanjut. 4 months later. Aku mati. Okay, from here to here. A few months later, Kate was thinking about the beginning of their relationship. She had to admit nothing could ever be as perfect as those first days together. Real life had to start again. She got a job a few days after the trial ended. Michael went back to the library and his books and research projects. She didn't have to worry about money anymore, but they could no longer spend all day. Every day together, they were no longer at that exciting stage of falling in love, but they saw each other when they could and they met each other's parents. Everyone expected them to get married when he finally asked her to marry him. She felt that old excitement again. Okay. So ini ask tadi ya, ask atau asked. Asked atau asked. Bebas. Ya, ask itu yang American, ask itu yang British. When he finally asked him to marry, asked her to marry him. Ketika dia akhirnya ask her, memintanya gitu untuk menikahinya. Oke, kita bahas dulu dari awal. 4 months later, 4 bulan kemudian. Later itu kemudian. Kalau 4 bulan yang lalu apa? 4 bulan yang lalu? 4 months? Apa? Ayo apa? 4 bulan yang lalu? 4 months ago. Once 4 bulan yang lalu itu 4 months gimana sih? 4 months Once ago. Ago itu kan iya. lalu. Misalnya Iya, a pakai week gitu. ago gitu. A week ago, seminggu yang lalu, atau a years ago, setahun yang lalu. Ago itu yang lalu. Kalau later itu yang akan datang. Misalnya, okay, a week I will go to your home next week atau a week later. A week later. 4 months later, 4 bulan kemudian. A few months later, Kat was thinking about the beginning of their relationship. A few months later, beberapa bulan kemudian, Kat berpikir tentang awal dari hubungan mereka. Beginning ya tadi ya, awal, beginning of their relationship, tentang awal hubungan mereka. She had to admit. What the meaning of admit? Janji ya. Admit itu lebih ke mengakui gitu. Mengakui. She had to admit itu artinya dia harus mengakui. Maksudnya dia emang gimana ya maksudnya ya. Dia mengakui nothing could ever be as perfect as those first day together. Dia mengakui bahwa tidak ada hari yang lebih perfect gitu. Nothing could ever be as perfect. Tidak ada yang bisa lebih perfect daripada bisa lebih perfect seperti
hari pertama mereka hari-hari awal mereka bersama gitu. Oke, bentar, pelan-pelan. Di sini ada as perfect as. Kita udah pernah bahas tentang yang ini belum? Konjugasi yang ini. As perfect as. As bla 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 as. Apa artinya berarti? Mana ya? Aktif sih. Artinya Udah jauh. kamu secantik bulan yang tadi. As beautiful as itu artinya secantik. Oh iya. As beautiful. Biasanya ini kayak perumpamaan, kayak bukan perumpamaan. Perumpamaan terus membandingkan gitu. You are as beautiful as apa the moon. Kamu secantik bulan. Secantik bulan. Nah, kalau ini nothing as perfect as mana sih? Oh ya, nothing could ever be as perfect as those first day together. Berarti tidak ada yang bisa sesempurna hari-hari pertama mereka bersama. Gitu. Jadi dia bandingin kayak hari-hari mereka bersama dengan hari lainnya gitu. Jadi nggak ada yang bisa seperfect, sesempurna ketika mereka bersama. First day together. Jadi ketika mereka pertama kali punya hubungan. Gitu. Real life had to start again. Kehidupan nyata harus berjalan lagi gitu. Harus dimulai lagi. She got a job a few days after the trial ended. Dia dapat pekerjaan beberapa hari setelah percobaan selesai atau setelah uji obat tadi selesai. Michael went back to the library and his books and research project. Michael kembali went back. Verb one-nya apa? Ini yang slow banget. Go. Ya, went to go. Ya. Michael go back atau kembali ya. Michael kembali ke perpustakaan dan buku-bukunya dan juga proyek penelitiannya. She didn't have to worry about money anymore, but they could no longer spend all day, every day together. Dia tidak harus mengkhawatirkan tentang uang sekarang karena dia dapat pekerjaan. But they could no longer spend all day. Tapi mereka tidak bisa lagi, could no longer, tidak bisa lagi. Ini kan could kan bisa, tapi ada no longer di sini. Jadi negatif. Jadi tidak bisa lagi menghabiskan spend all day, every day together. Tidak bisa menghabiskan setiap hari bersama-sama. Ini sih untuk penekanan all day, every day together. Tidak bisa menghabiskan setiap hari bersama-sama. They were no longer at that exciting stage of falling in love. Mereka no longer, tadi negatif, tidak lagi artinya mereka tidak lagi ada di fase yang menyenangkan. Di fase jatuh cinta yang menyenangkan itu. Exciting. Exciting itu kan menyenangkan. At that exciting stage of falling in love. Mereka tidak lagi ada di fase jatuh cinta yang menyenangkan. But they saw each other when they could, and they meet each other's parents. Tapi saw each other itu verb one-nya adalah to see each other. To see kan kayak melihat atau bertemu gitu ya. Bertemu. Jadi kayak mereka bertemu dengan masing-masing, maksudnya mereka saling bertemu ketika mereka bisa dan mereka bertemu dengan orang tua masing-masing itu. Each other's parents. Mereka bertemu dengan orang tua si cowok dan orang tua si cewek. Everyone expected them to get married. Semua orang berharap mereka semua orang mengharapkan mereka untuk menikah gitu. Expected them to get married. Semua orang mengharapkan mereka untuk menikah. When he finally asked her to marry him, ketika dia akhirnya meminta si Kate, ask her untuk menikahinya. Ask itu sebenarnya bisa bertanya, tapi kalau di sini ask to marry itu artinya meminta. Atau Apa, Mi?
meminta, minta. Jadi contohnya ada asking for help, artinya meminta bantuan. Jadi bisa bertanya, bisa meminta. Asking for money, meminta uang. Di sini asking to marry, artinya meminta dinikahkan atau meminta meminta menikahinya. Ketika atau bahasa sekarangnya itu lebih ke propose. To propose itu kayak artinya, sebenarnya propose tuh artinya bisa mengajukan gitu, misalnya mengajukan penelitian. I propose this, kan proposal ya, kita tahu proposal itu kan kayak untuk mengajukan sesuatu. So, propose tuh mengajukan, tapi makna makna yang luas, maksudnya makna yang trendy saat ini, propose itu maksudnya adalah ngajak tunangan gitu. Jadi kayak ngasih ring itu namanya propose. Wedding proposal itu maksudnya adalah ya itu tadi kayak ngasih cincin, will you marry me, itu namanya wedding proposal. To propose. Jadi ini tuh nama ini kalau misalnya kita terjemahkan sama dengan to propose. Ketika dia meminta si cewek untuk menikahinya. She felt that old excitement again. Kate merasakan old excitement. Ini banyak excitement. Karena dari excite. Excited itu kan artinya senang. Jadi bacanya excite-nya dulu dibaca baru excitement. Ini noun di sini. Kebahagiaan atau kesenangan. Kate merasakan kesenangan yang lama. Maksudnya kesenangan yang dia rasakan dulu pas pertama kali bareng-bareng, dia rasakan lagi gitu. She felt that old excitement again. Jadi ketika dipropose, when she was proposed by the male, by Michael, she felt that old excitement again. Dia merasa senang lagi kayak pas hari-hari mereka bersama. Ketika Nge-lag lagi, Miss. propose tuh bahasa Indonesia kayak dilamar gitu. Ketika dilamar. Oke. Agak hujan di sini ya. Sekarang udah kedengeran? Iya, udah Udah jelas kedengaran. sekarang? Iya, udah jelas. Telkomsel kok agak-agak aneh ya. Okay, can you hear my voice now? Yes. Oke. Yang ini, oke. Yang ini udah ya. Tadi ini nggak potong kan di bagian ini? Paragraf yang ini? Enggak. Oke, do you have any question regarding this paragraph? Ada pertanyaan dulu di paragraf ini? No. Oke. Oke, kita lanjutin sedikit dari sini sampai sini aja. Titik-titik. I really don't have time for this, Kate thought. She hated doing the weekly shopping. Why couldn't she do it? Fine, I will go then, she said, closing the door hard so that it made a loud noise. Kate felt as if these kinds of arguments were happening more often. As she walked around the supermarket, she thought about how they'd been before when they were in love. Can it ever feel like that again? She wondered. Walking into the health section, she recognized a word on a box of medical Limeron. Jurnalistik aku jadi The kalau vitamin's name reminded her of a special time, a time when she was really crazy about aku Michael. baru kepikiran kayak She gini picked
up a box and put it in her basket. Oke. So 3 years later, artinya 3 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, gitu. I really don't have time for this, Cat shouted. Shout. To shout itu berteriak. so To shout itu berteriak. Jadi to shouted itu ya verb to-nya. Kate berteriak. To shouted. Cat shouted. Cat berteriak. Aku tidak punya waktu untuk ini. I don't have time for this. She hate doing the weekly shopping. Dia benci, dia nggak suka melakukan belanja weekly shopping itu artinya belanja mingguan. Kalau bulanan ya monthly shopping. Gitu. Kalau harian ya daily shopping. Itu tinggal diganti aja sini. Oke, dia nggak suka melakukan belanja mingguan. Why couldn't he do it? Kenapa nggak dia aja yang melakukan? Kenapa nggak si Michael yang melakukan? Why couldn't he do it? Fine, I'll go then, she said, Nek, kok besok di Jogja mau ke Gramet nggak? closing the door hard to make a loud noise. Nani? Oke, fine gitu. Maksudnya dia kayak ya udahlah gitu. Aku aja yang pergi. Dia kayak marah terus tapi tetap dilakuin juga. Fine, I go then. Ya udah aku aja yang pergi gitu. She said, katanya, closing the door hard so that it made a loud noise. Menutup pintu dengan keras sehingga membuat suara yang bising. Suara yang keras, loud noise itu kayak suara noise itu keributan ya sebenarnya, tapi di sini kita artikan suara pintu ya, suara yang keras, loud noise. Loud itu suara yang besar gitu, ribut. Kayak kita tahu LOL itu artinya laugh out loud. Artinya kayak ketawa terbahak-bahak atau tertawa dengan kencang. Laugh out loud. Lol. Ngakak gitu kok di kita. Oke. Kate felt as if this kind of arguments were happening more often. Kate merasa jika argumen seperti ini lebih sering terjadi sekarang. As she walked around the supermarket, ketika dia berkeliling supermarket, she thought about how they'd been before. Dia berpikir tentang bagaimana mereka bagaimana keadaan mereka sebelumnya. They'd been before. Bagaimana keadaan mereka sebelumnya. When they were in love, ketika mereka masih jatuh cinta, sedang jatuh cinta. Can it ever feel like this, like that again? Apakah ini bisa terasa seperti itu lagi? Can it ever feel like that again? She wondered. Dia wonder itu kayak berpikir, tapi berpikirnya itu kayak berimajinasi gitu. I wonder, kira-kira gitu. Dia berimajinasi, bisa diartikan berimajinasi. Okay, walking into the health section, she recognized a word on a box of medicine, Limerent. Berjalan ke area kesehatan di supermarket, dia recognize atau mengenal. Recognize itu mengenal. Okay, wait. A word on a box of medicine. Mengenal sebuah kata di kotak obat, Limerent. Dia mengenal sebuah kata di kotak obat, yaitu Limerent. The vitamin's name reminded her of a special time. Nama vitamin itu mengingatkan, mengingatkan tentang waktu yang spesial. Waktu ketika dia was really crazy about Michael. Maksudnya waktu ketika dia gila-gila dengan Michael. Was really crazy about Michael. She picked up a box and put it in her basket. Dia pick up itu kayak memungut atau mengambil, pick up. She picked up a box and put it in her basket. Dia mengambil satu kotak dan menaruhnya, put in,
Itu kayak menaruh, memasukkan, put it in her basket. Dan menaruhnya di keranjangnya. Oke. Matikan So what will ya. happen in the next passage? What will happen of their marriage life? Jadi itu yang biar Oke, masih ada beberapa paragraf di sini, 2 years later, dan juga ada 1 year later. Apa yang akan terjadi? Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Since our time is up, so do you have any question? Miss, pick up tadi Before- apa, Miss? Pick up memungut, sebenarnya bisa memungut atau mengambil. Pick up. Verb one-nya ini ya, to pick up ya, nggak pakai ed ya. Mengambil, to put in, atau biasanya put aja sih, in-nya tergantung. Misalnya kalau in itu kan karena ini di basket, di keranjang, jadi dimasukkan. Tapi kalau misalnya cuma ditaruh di atas meja, berarti to put on the desk, tergantung kalimatnya. In atau on. Tuh. Ini artinya menaruh. Pick up, mengambil, put itu menaruh. Bisa in, bisa on, tergantung di mana dia naruhnya. Tuh. In basket, Section tadi apa? section tuh seksi. Jadi kayak ini kan di supermarket, jadi kayak ada health section, ada beauty section. Kayak pas di supermarket loh dibagi-bagi. Bagian kesehatan, section tuh bagian. Oh, Bagian kesehatan, bagian susu, bagian sembako kayak gitu. Walking into the health section. Ketika dia berjalan di bagian kesehatan. Oke, any question before we close the class? nothing, Miss. Oke, ntar coba bisa dibaca dulu ya, Kak Umi. Mungkin penasaran, jadi kayak dibaca dulu. Karena kalau udah dibaca, nanti kita tahu, oh bagian yang sini kayaknya susah nerjemahinnya. Gitu. Nanti bisa tandain sendiri dulu, terus kita bahas di the next class. Biar lebih cepat juga. Oke? Oke. Karena kita masih punya task 1 and task 2. Masih ada tugasnya di sini. Berkaitan dengan cerita. Oke, jadi PR-nya baca dulu ya Kak Umi. Baca terus tandain yang nggak paham. Di next Oke. meeting, which is on Thursday, our last class dispatch ya, juga kelas terakhir, kita bisa selesai sampai tugasnya juga. Kita bisa kerjain di kelas. Gitu. Oke, Miss. Oke? Oke, thank you so much Kak Umi. I hope you did So much, do the Miss. homework well. Kalau ada yang mau tanyain langsung WA aja, nggak apa-apa. And then see you Okay. on Thursday. Okay, Bye-bye. bye-bye. Thank you so much. You too.